Parang ninduta diri guys sa Fatima Mountain Range. Grabe sulit. Woo! Let's go Fatima. Nob. Pero na pamampuy hayag nindot man ay color grade. Marjo lang dugto diri guys. Uy. Dugto diri view. Ayun oh. Apa man na pa doong taas pa. And baby I feel like nothing could go wrong. Dutag view. Uy, tanaw. Dapat ang smooth imong pagkuan sa bigla-bigla pa man. Ay kasama ka sa guys. Bigla kuan ayo bigla. Ano man? Matik ba? Ah. Ay dutag view diri. View diri guys ha. Ano siya tawag diri? Fatima Mountain Range. Range? Sure ka? Fatima Range? Fatima Mountain Range. Ayan. So ang ganda ng view dito sa Fatima Mountain Range guys. So ano, kauban ako si Istong TV, si Moy Moy Marjon. Was out Moy Moy, asa ka? Ang dutag view. Uy, fresh air dito diri. Ano paglagay ka ubang partner ba? Ano naman? Sana all may partner. Sino mag-date ba? Guys, Sana all. saya was single dat agahay kog tuan rin para maka-date na ako diri ah. Inani makatong imong sa imong igagaw. Oh. Naman mo may pangayo ah. Parito. Wala nang live dual. Nagpila man daw. Oh, swap sa drone. Ha? Sa drone. Kini kay mo nag-drone, kumpleto ni. Swap? Kaya tayo na-trip na din mo day. Na-trip na din mo inani. Yahan, drone shot ba? Oh, drone shot. Pero og partis na ka ng motovlog ug kuan kini og katong usap. Kita ka sa katong kami ni Choyloy kung edit ani. Dual cam. Dito sa guys, aran dito sa Fatima Range, dutas Fatima Mountain Range guys. So, aran di duta diri sa Fatima Range Mountain. Balik ko diri at tad ka bang usa kanang mo singgit ka ba nga? Kalibaw. O ihap ko glimang pasadi ka mo tubag. Buwag na ka ta. Usa. Duha. Tubag na ba tulo? Upat. Batong tubag mo. Para ninduta diri sa Fatima Mountain Range so. Arang nindutag dukid sa mato nag-date. Nindutag view guys. Sana all like a date. You're smiling back at me like this is where we should be. Don't wanna let it go. Feeling free. Maybe my love will come back. Weh, tunga woy kay may mga manok diri. Pero gara kay mamalit mo og tungaw. Guys! Woo! Guys, aran ninduta diri sa mountain range ng Fatima. Pero aran nindutag view oy. Hi! Hello! Sana arang ninduta diri guys sa Fatima Mountain Range. Grabe sulit. Hangak mo nila mi diri jagingon. Woo!
So dito migikan guys, so sa may katumbay nga dako. So shout out sa mga taga JMA Malangsa. Gihingal mo ko. Sometimes I wonder if we should slow down. Bagong cellphone. Taking all these Nagutahi ba? Hi! Ikaw, mag-drive. Ikaw rin, sige para makamaw ka. in your eyes, Dapat kamaw ka mo smooth. doing something right. Unda-unda. Dapat sabay sa pagyuko pod. Batigil ko kakabaw Bigla mga mo. Smooth ron ta ba? Dandahan ba? Iyuko sa Windows down, Yuko. ang naong bana. Hinahinay po dayo bigla ah. just you, Hey! wild and unseen. Eh, bigla. Windows down, Na-smooth ra pag-angat kiatan. Ang kusog gawin, nindota doon yung drone. No? Nindota yung drone. Panis ang tanan sa drone, oy. the wind is in. Yes! Okay, hangat na! No, we're already there. Dapat na, dapat dili bigla. Oh. View na! Nakalupad naman sa kadiri ka na inana. Ayaw po ng sobra kayo ko. Okay na. I've got my bags all Ipa-play packed naman, today. Nari na istigard. Not sure where we're headed, Wala but na it's akong gipus. okay. The radio's Kaya din playing our hinani ka namin. favorite song, and baby I feel like nothing could Landscape go day mong gusto. wrong. You said let's just Tanawa lang imong try kuwan. and Diya ka mong tanaw. Dili ka to. The wind is in your hair, the Pwede dito sun ka is everywhere. Para dito ta diri sa Fatima Mountain Range guys. So solid Fatima Mountain Range. Para dito sa view.